खुलुमका जत जाकत बेबम अफिसियल नायतंनाय हास्टेनि लुक्रकनो हायना हाय नांकुमानि कक्तमा दिनि सालचा जरानि कक्तमाव जों गायनि गायथाम टपिक तिनो किसा जरा किसान बिसिंगनो कक्तमा हायना हाय बिस्कां फाइनाय बिस्कां 24 तारिख ओ 24 तारिख जुनो लाहार कासनानि थाङै दंगो एनएलएफटी बदल बो एनएलएफटी बदल बाक्सा त्रिपुरा हास्टेयाव साइमोनदि एनएलएफटी के कायसा सिमसे ग्रुप उन हांतो एनएलएफटी नि बो गोबां कुनु ग्रुप याक तिसे फाइलायमोनि बो ग्रुप एसडी ग्रुप हुंदी yang ori group hundi ama hai kebang kup no group faile kya attf ni bo ti prasarok ni je royal borok army mani yakti se faine rok ni kebang kup no group tong phiaba tapsu joratei baksa ke ba manthai soktai mankha je dabi daba sanai to mani mankha baksa ke ba manya hai hini no light thangjak o tal light thangjak o talo no kaini kaitam lahar kasonani tongmani kaisa simin ka sujaka hastepa ori group bodol simin ka suka haino hai omobo JAC Joint Action Committee hai keba 1998 je pre returnees by pre 1998 and post 1998 returnees bodol NLFT bodol bo lahar kasulainai borok ni bo je sanai mu tongmani je manthe sopte sanmani tabu bo mung sapono manyako abagai borok bo chup tongniya biskangni 24 jun tini koi tarik tini 16 da ge tai hati barsani yagulo no lahar kasonani thangi tongo hainai sanaklai firo Joint Action Committee JAC pre 1998 and post 1998 returnees group tini kumari moduti o borok press conference ni fasingti borok ni jungjal birmanno saklaikha tai aroni adong rok tam koksa khanai ni di topka baksa hasten lukrok baksa to jungjal dilli no lahar kasoka mane no economics ni problem ung thango revenue generator nani haga haste ni office haba thanai rok ni belai kheno dermung mano school thanai rok ni hindi thanai fainai rok ni hindi borok bo train bo ka sunai lahar bo ka sunai hatai kotro omane samu omachi sikang jodi tribal welfare minister borong nang Vikas Debroma bai kok salai jodi sino amo mimangsa ang khangake ka sujai phunung mano phiaba tapsu jorati borok tini to saka je lahar ka sunani nino saklai rekha ga kok bo kisa khanai nai di tago masaya manuya bongni jotto sujog subida na hoite bonchito obon minus jeng nayo jeng jodi chini bising dekhai jodi sarkar kono beneficiary jeng chini bagan kono package toiri khai mano hinkai jeng obahai borok nong baina first priority ro nai je chini bagan dukhu kosto manai tago onek torsa khai jaga cash ka jai tong nai hingga tabo bongni bai kuno sura khaja jeng sini main mudda angka tabo bongno tuino sini emang hingga jeng je no finance jeng to joto leadership ni besono tongo hingga jeng main jeng sanani musu mane kai sini borok romno tagbo jara jeng no chubagai khabagai mase mane ai tongnai bongni bagai jeng je sini 9.7 demand tongo nongno jara sini press media ta korong yago jeng yafarja ebong sini borong ganang Vikas Debroma tribal welfare minister bini orgosel kopi rojak অকপনি মতাবা যদি যিনি গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা যদি जोंनो गाहाम नायो हिकाय शान्ति नायो हिकाय जोंनो तो सागो जों नायो शान्ति হ্যাঁ ত্রিপুরা শান্তি সুরক্ষা সরকার সাথ সরকার বিকাশ के অবনে নাই কাই চিনি বিকাশ বো বনাইতো চিনি শুধু বংনি বিকাশ নি নাই মানবা অঙ্গে নাই পলিটিক্যাল বিকাশ নাই তো দফা হামাইয়া কিন্তু দফানি মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট চিনি যে নাংমানি অবনে যদি বং ফুলফিল কাই হंगे जों lama kasonani nangya karan ke जोंनो बुकुबा एमटी प्रमिसन को मालायनाय सालायनाय रनाय अंनाय किंतु प्रेक्टिकली जों कुनो जागा नंगिया जे सिनि बागै माने प्रपार इनिशिएटिभ लागै खा कसं लागै जोंनो जे सुबानानि मेन्टेलिटी बंनि करे कारण के जों आइके सुदु बुकुबा साइ टंका बि टंका किंतु जोंनो थांगाय समय करे जे आनि मिटिं थाना नांगौ जां आनि फन इसे फैया एवं फन कल डाइभार्ट खायतनो इंगा बन बागायनो जोंथ' मिनिस्टारनि नगद सालपति थाङिथ' मिया এবং बिनाबो जों ससम बितंग यासिनबो बुरि तंग बासा तंग लक तंग भुक तंग जों सब समय नायसे तंग जों बर माने जागोनाय जों दिनाने दिनखाय सालपति साजाय काम खायाखै जों मासे र गबन बागायनो जों नायो जिनि इ खरांनो जिनि मिडिया ताखुरं बिसिंते
যিনি কক্থমনাই রঙে বিসিতে যিনি মন্ত্রী মিনিস্টার চিফ মিনিস্টার হয়তো ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার হয়তো আরও যত মিনিস্টার তংনাই যিনি ত্রিপুরা হানি নাইকলৈ তংনাই বহুত স্টেট গভর্নমেন্ট এন্ড এডিসি গভর্নমেন্ট বক যদি जोंनो हामजागौ যিনি বিকাশ নাইও হিংকাই বক ইমিডিয়েট जोंनो রেসপন্ড बै जोंबाय गामखाय मालायै हालक गामनि बिसिंतै যিনি जे इ दुर्बुंनि पॉइंट नो बखानागै जोंनो आसबै সঠিকভাবে মূল্যায়নকাই যদি जोंनो रहो हिंकाय जों কোনো ব্লগও খাইনা নাঙিয়া একটা মেমোরেন্ডাম সাবমিশন করেছিলাম। এক সপ্তাহের মধ্যে আমাদের সাথে আমাদের যে সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য অফিসিয়াল লেভেলে একটা মিটিং বসার জন্য, কিন্তু উনি আমাদের এই যে 9 দফা দাবি যে মেমোরেন্ডাম সাবমিশন করা সেটাকে কোনো পাত্তা দেয়নি। এবং গতকালকেও আমরা এই বিষয়টিকে নিয়ে আমাদের উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা সুভাষিস দাস গোর্খা বস্তিতে আমরাও গিয়েছিলাম, কিন্তু উনি আমাদেরকে কোনো ছাড়া দেয়নি। সুতরাং আমরা আজকে বাধ্য হয়ে আগামী 24 তারিখ জুন 2026 আসাম আগরতলা জাতীয় সড়ক 8 নম্বর এবং রেলওয়ে ট্র্যাক সাধুচন্দ্র পাড়াতে আজকে আমরা অনির্দিষ্টকালের জন্য রুট ব্লক এবং রেলওয়ে ব্লক করার জন্য ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছি। আপনারা সকলেই জানেন যে বিভিন্ন সময়ে রাজ্য সরকার আমাদের সাথে তালবাহনা করে চলছে যে আমাদের 9টি দফা দাবি সেটা খুব কঠিন দাবি নয়, যে ত্রিপুরা রাজ্যে যেভাবে জনসাধারণকে দেওয়া হয়েছে এইসব দাবি। এই জন্য আমরা বলছি রাজ্য সরকারকে দ্রুত আমাদের যে আত্মসমর্পণকারীদের সমস্যাগুলো সমাধান করার জন্য। এর পূর্বে আমরা বহুবার তাদের সাথে সাক্ষাৎ করেছি, তাদের কোয়ার্টার মিনিস্টার কোয়ার্টারে গিয়ে আমরা আলোচনা করছি, ওনার সরকারি অফিসে আমরা আলোচনা করছি, কিন্তু আমাদের সমস্যার জন্য কোনো কর্ণপাত করছে না। যার ফলে সরকারের আমলা এবং সরকার মহোদয় তাদের গাফিলতির কারণে আজকে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে এই যে 2টি সংগঠন বুড়ি সংগঠন একত্রিত হয়ে আজকে আমরা অনির্দিষ্টকালের জন্য রেলওয়ে এবং ন্যাশনাল হাইওয়ে রুট ব্লক করার জন্য আমরা ঘোষণা করতে যাচ্ছি। এর জন্য আমাদের এখানে সারা ত্রিপুরা যে বৃহত্তম সংগঠন, আমরা একসময় আমাদের এডিটিএফ, এনএলএফটি, বিএনসিটি, টিটিওয়াইএফ এবং টিটিওয়াইএফ এই ধরনের সংগঠন আছে। একসময় ত্রিপুরা যে এমন পরিস্থিতি ছিল, ত্রিপুরা যে শান্তি বজিয়ে রাখার জন্য আজকে এই আত্মসমর্পণকারীদেরকে আহ্বান করা হয়েছে সরকার তরফ থেকে, সেই আহ্বানকে আমরা সাড়া দিয়ে আজকে আমরা বিভিন্ন সেন্ট্রাল ফোর্সেস, বিশেষ করে সিআরপিএফ, আসাম রাইফেল, টিএসআর এবং বিধায়কের নিকট এসডিএম, বিডিও বিভিন্ন জায়গাতে 1 জন করে 2 জন করে 10 জন এবং দলগতভাবে আমরা কিন্তু অস্ত্রসহ সমর্পণ করেছিলাম। করার পরেও কিন্তু আমাদের জন্য কোনো প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়নি, যার কারণে আমরা জায়গা জমিন থেকে আরম্ভ করে আমাদের ছেলে মেয়ে শিক্ষা থেকে বিভিন্ন থেকে আমরা আজকে বঞ্চিত। যার কারণে আমরা বর্তমানে আমাদের ত্রিপুরা যে মুখ্যমন্ত্রী 24 তারিখ ন টিএসএফ বদল টিএসএফ ত্রিপুরা স্টুডেন্ট ফেডারেশন বদল বরক ব কাইसा सभा खालायनानै थाङै दङ आगुलि बबाग्रा करनि सार्किट हाउस o 24 जुन सानमुं रोमान स्क्रिप्ट ताव मानियाखौ मानाय हिंथाव रोमान स्क्रिप्ट मानियाखौ ताई आमन बिसिङै बो गोबां कुक चाकरि सिनि एसटी कोटा एसटी बैकलॉग चाकरि ताव बतलांजागिया आमनो सुपुंनानि इंगिनो ताई कायनि कायथाम सानमुं तिनो हायना हाय सभा खालायनानै थाङै दङ टीएसएफ बदल आमनो तिनो तिनि टीएसएफ बदलनि फासिंतै जन देबरमा ताई टीएसएफ बदलक तान कमिटिनि टीएसएफ बदलक आगुलि बुबाग्रा खरनि प्रेस क्लाब प्रेस कॉन्फ्रेंस नि फासिं तै बरक साखलाखिया बरक नि सानमुंनो तै बसकांगो ताम तामो याप्रि दंनाय तै ताम ताम सामो दं जों नुगिमानो रोमान स्क्रिप्ट खा लंग पेंडिंग दाबक सुग जरा जों रोमान स्क्रिप्ट नो सानलायमानि मुंसा नुगजायाखो मानलायाखो कोनो उंलायाखो फेबा जों चिनै तिते दिसि हापांनि फासिं तै एडुकेशन डिपार्टमेंट नि फासिं तै नार्सारी नि सिमिं जों दाबो क्लास 1 2 3 4 रोमान स्क्रिप्ट बाय परि लाइनानि सियांखा आम काहाम कक बसकांगो ते बम हाकिनो थांकिनो जाओ तामके रोमान स्क्रिप्ट बायनो जों काहाम के परि मानो सै मानो बाबेसे दिगितो साना थांका कवि कक ओ रोमान स्क्रिप्ट नो कासु थानि बोते के बकरि निजिनिति प्रासानो कासु बुमु खुइ साकांके बो साजेयंबायो हाइबनो ति प्रासारक सिनु निजिनि मानते सप्ताह मान थानिओ कासु नाइबो ति प्रासान हायना हाय ककथेनो सानाक लाइफेरो
angsi kotor angsi sano angsi tubu ang neo bung thepanani musung jagbayo o ang hintaniyo no tini tiprasor oroi poroi bo ngui tongo nijini hawono minorities ngui thangka nijini kok nanglia mungsa nanglia je borok minorities bini kuno political rights bo kamawi tongo sobabo long pending no nukjagui tongo waire wai TSC botolok choba khlai tonglaben nugo haina hai biskangni 24 June bo borok choba khlainani thang tongo o mangni bo kisa Brothers and sisters, on 24th of this month, we are going to initiate a movement from 11 a.m. to from 11 a.m. onward in Circuit House. Our demand will be filling up of SC and ST backlog reserve vacancies, which is laying vacant in the government departments, and also to print textbook of Rock subject in Roman script. We'll be submitting our memorandum to the Directorate of Rock and Other Minority Language Department, SCRT. We have submitted earlier, but again we are going to submit this time also to the Directorate to print the textbook of Rock in Roman script. And also our main demand will be to fill the SC and ST backlog reserve vacancies. There are so many vacancies in the government. Many youths are unemployed. There are so many educated young youths among the indigenous people. And so far, we have seen that the government has not taken any step to carry out this special recruitment drive. So our demand will be to carry out this special recruitment drive of those reserve vacancies. That is SC, ST backlog reserve vacancies. It should be carried out as special recruitment drive. And also, today we would like to condemn the Janjati Suchamans, which they have been asking for delisting of the ST certificate. Today we want to make them clear that ST certificate is given to the indigenous people to develop ourselves, to economically, to uplift the indigenous people economically, educationally. So that is the main objective of the ST and ST certificate. It is not about religion. So religion should be out of it, out of the context. So that is why we ask the organization to condemn what they have demanded. It should be, since ST certificate is given to develop the indigenous people, it is not based on religion. So we condemn their statement which they have made. जे SC and ST backlog reserve vacancies, वो vacant है, गवर्नमेंट लोग जानते हैं. They know it very clearly. We have हम लोग RTI से भी निकाला है कितना backlog reserve unfilled है अभी भी vacancy है. कौन सा डिपार्टमेंट में, इवन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस में ST का सिर्फ backlog reserve vacancies 2457 और SC का 1089. ये सब vacant है, ये रिजर्व. गवर्नमेंट तो जानते हैं, तो वो लोग उसको स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव करना चाहिए. तो अभी तक नहीं किया. हम लोग मेमोरेंडम देगा गवर्नमेंट को. आप देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का वो लोग भी स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव करते हैं. मेरा पास भी है एक बैंक ऑफ बड़ौदा, वो लोग भी स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव किया था SC and ST के लिए. स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव किया था, पहले भी करते हैं स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव. इसलिए हम लोग अपील करेगा गवर्नमेंट को, उस दिन मेमोरेंडम भी सबमिट करेगा, प्रपोजल देगा कि जो बैकलॉग रिजर्व वैकेंसी है रिजर्व, वो ईयर मार्क है, वो डिस्टिंक्ट है, वो जो रिजर्व वो डिस्टिंक्ट है, तो उसको रिक्रूटमेंट करने के लिए स्पेशल करके रिक्रूटमेंट करने के लिए हम लोग का अपील होगा और मेमोरेंडम भी सबमिट करेंगे. देखा गया है कि हर 10 বছরনি ইয়াগলো সুপ্রিম কোর্ট কেস খাইমান ইয়াগলো অ সেপ্টেম্বর তালো বিসি ইলেকশন নানি थांनि दङ नै ताबुक तिप्रा मथा खाइनाय बदल खातुं खाजा ngै बुबाग्रानो हामबाया फारै रेलिबो खाइ दंलायो अमहाय खाइनो जों कमलपुर दिगिबो नुगै मानखा ताई किला दिगियोबो बरक तामहनि बुबाग्रानो खा काहाम हामबाया फाका नरं नायनाय दि दङ जाकब देबो अफिसियलो फियाबा बुबाग्रा सामनि दङ टिटिआरडिसि इलेक्शन पाइमन यागलो जे जुनाल चेयरमैन हाइकबा 22 जुनाल चेयरमैन हिंदी
সাবজোনাল চেয়ারম্যান হন্দি যদি সাবজোনাল চেয়ারম্যান জোনাল চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান নানি থাঙ্কা হাঙ্কাকে বিসি ইলেকশন কন্টেস্ট মা খাইনাই কপ্লাই মা নাই ইয়াগুলো সে বন জোনাল চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান সাবজোনাল চেয়ারম্যান নাই হিনি ববাকরা সাকলাইমা দं তাবক সাকলাইমান ইয়াগুলো বিজেপি বদলে ফাচিনতিব তিনি খোয়াই হাঙ্কর বিজেপি নি কতাল যে প্রেসিডেন্ট সভাপতি ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপি নি বসাকা এলায়েন্স ডাকনা ইয়া আমো দিল্লি সাকা হাঙ্কেসে রিয়েকশন তবকা বড় প্রিপারেশন দङ বিসি ইলেকশন তাই আমন বিসিङबो আইপিএফ তি বদল নি ফাচিনতিব রিয়েকশন রখা আইপিএফ তিনি জিএস স্বপন দেববর্মা আমন সেপারেট খাই নরক নুই মানে দङ টিভিও নাসিদি আমন সেপারেট খাই তাম সাকা ওকে ও বিসি ইলেকশন বো বেলাইনা নাংকুক মানে ত্রিপুরাসানি মানথাই সপ্তাহে ত্রিপুরাসানি মানথাই সপ্তাহে হেকবা যে ফান্ডামেন্টাল রাইটস যে ত্রিপুরাসারनि রাইটস ন 10 বছর রমই খাকরে বই কসারি তনি জাখা tak September masuk ngai ini to tabuk salakya preparation nalakya ngun khaklayo phiaba asuk bisi je election khlai je amani tamka taw sana thangake TTADC o 2.0 ti pramata sarkaran kawanche sekang je present MLA Chitto Deborma te bolong mantri borong nang onemes Deborma borok ni je jagao by election TTADC o MDC by election se khlai je oino taisak khlaira jaka tangai by election khlai je Dormnogor logologino speaker lama soithamani aglo logologino khlaikya Boksha Nogor khlai jaka yang Ramnogor khlai jaka u surma khlai jaka municipality corporation ni election khlai jaka phiaba TTADC ni by election bo khlai jakliya bisi election bo khlai jakliya Supreme Court case laina nakha Tripura Sarok ni bagai Tripura hasteo Sobani mari belaino tap beskang nugui manai je leaders ni chongjangnai ro khasuksa ni chongjangnai ro bor Triprasani kepalo tam sui kelang mano haikya ahainota au ram jau ram kau haidang no joram sebane khulumka angnorok ni takhuk jakop Lekhe hambai tini जों watini bisingo phano जों tini belakhe khakjang mambai tongthokmani bai जों बुबाग्रानो हामबाय रवानि हनै जों जत सिनियर बागमा ब्लक कमिटि नेंगुइ जों तिनि रेडि खाइलेखा रेडि खाइमानि बिसिङो जों आसुखे सिनि जे थानसा आसुखे नुजाखा जों बुबाग्रा जे ताबो सुप्रीम कोर्ट ब मामला खाइबै ब जिति फाइबै जोंनो ब मियाफ्रो मेसेज रखा आसुखेनो काहाके मेसेज रखा हानि बाङनि जों बुबाग्रानो पुइलानो Belai mak nungui teh belai hambai maru teh sini Supreme Court nobu belai hambai maru जों 10 বছর sini bisi election khaije khlaibai sini je kami amsaini takhuk tei bukhuk tei जों borok asukhe lanchito bonchito khai ma tongmani tabole जों uyak ni yok nai ha जों deprive khema tongmani uyak ni yok nai ha hnei जों khatung khaja khaibai जों tini reli khailekha enga hain bangno bubagra no belai hambai maru Tesini tini wati bisingo joto phaibenai borok no belai ke hambai maru inke asugno joto media nai to nai tini taku bukuro no joto sijak sara Tripurani borok joto pusingjak 10 bochor जों naisingmani Supreme Court o tini bubagra tini borok rokni je bonchi tongmani bono जों miapro state government pressurized Supreme Court by khajal bubagra case mo by जोंनि आफ्टर राय माखासे सेप्टेम्बर मासेव जेकेपानो विलेज कमिटि इलेक्शन पायरबानि बानो जोंनि 10 बोसोराव आसुक जोंनि माथाय जों गमाखा आइबानो ताबो फाइनाली जत त्रिपुरा हारि बुसारो बुबाग्रानि साक्षारमोन बाय जे बिसि इलेक्शन निया तंमानो जों ताबो जों माखा हानि बागै जों बुबाग्रानो हामबाय जाफानाय जोंनि जिल्ला ब्लक कमिटिनि फेके जों बेलेखे खाकजों हामबाय मारोबो तुमाने हमले सारा त्रिपुराव नेता गोबांमा दं आइबानो बयसा नेतानो जिनि बरक रंनि बां पासोकिया जिनि मा थाइनो नावानि जे बरतमानि एडिसि एलाकाव स्पेशली